dolazimo do još jednog njemačkog paketa, to je dodatni paket za planinske jedinice koje su početkom rata dobivali vrlo često, međutim kako je rat odmicao, to je bilo sve ređe i ređe, tako da su to dobivali samo u nekim ekstremnim uvjetima, tipa iznad visine od 1200 metara ili recimo u arktičkom krugu. Tako da imamo zapise od američke vojske, odnosno njihovih obavještajnih službi koji su proučavali njemačku opremu, uniforme, hranu. Tako su izvijestili za posebne pakete koji su primali pripadnici planinskih jedinica, a to je bilo negdje krajem 1945. godine kad su iznesli neke informacije o ovom paketu ovdje ili sličnim paketima. Tako da znamo da su pripadnici 4. planinske divizije u Kavkazu primili dodatne obroke na nadmorskoj visini iznad 1200 metara, dok od drugog oficira iz 2. planinske divizije Wehrmachta saznajemo da su primili dodatne pakete hrane dok su bili u arktičkom krugu i dobili su ih zajedno sa normalnim svakodnevnim paketima hrane, odnosno željeznim obrokom. Dakle, dobili su željezni obrok i ovo ovdje. Ovi obroci nisu bili standardni, znači ovisno o situaciji, ovisno o pristupačnosti su dobivali neke druge stvari. Ovo ovdje je zapravo jedna od vizija kako bi taj paket mogao izgledati. Dakle, dečki iz Rusije su se potrudili pronaći neke stvari i složiti jedan dodatni paket po svom nekakvom izboru. Pa da vidimo što je unutra. Pakirano je u običnu vrećicu, kao što vidite. Nekad su to radili i tako da ste dobili stvar u svoju kacigu ili šljem. I evo ga, to je sve što dobijete u dodatnom paketu. Znači, minus Coca-Cola ovdje, to sam dodao eto reda radi. Oni su imali vrlo često u svojim ruksacima Coca-Colu, pa neka bude ovdje. I ovdje imamo 4 čokolade. Sa strane nemate ništa i sa stražnje strane nemate ništa. Ovo je jedna od poznatijih tvornica koja se nalazila u Beču. Do dan danas rade ovakve stvari slatke, dok su ovu čokoladu od 50 grama radili isključivo za Wehrmacht. Ovdje vidite što se sve nalazi na omotu čokolade, znači natpis Schokolad Manner, broj 290, Wehrmacht čokolade, 50 grama i ovdje je logo sa katedralom Svetog Štefana u Beču. Tablete dekstroze, sa stražnje strane nema ništa, a unutra se nalaze ovako normalne tablete. Imamo 2 kutije Union Keks, proizvođač i mjesto proizvodnje koje se nalazi točno i sa druge strane. Na dnu nema ništa, dok je sa strane izrezano ovako na prikladni način da ih možete otvoriti i zaklopiti. I ovdje piše da se prodaje samo uz povrat praznih paketa. Svaka čast u to vrijeme da su i reciklirali stvari. Sljedeće su Eckstein broj 5 ili Eckstein Nummer 5 cigareten. 6 komada. Ovdje vidite kako logo izgleda. I ovdje iznad možete vidjeti da su dečki otišli toliko daleko da su čak i markicu napravili sasvim korektno i realno. Kutija se inače otvarala tako da razrežete markicu ovdje, tako da možete preklopiti i progurati van cigarete koje ne možete progurati u ovom slučaju ili ih drži markica, tako da znate da nitko nije mogao dirati vaše cigarete prije vas. I imamo 2 kutije ovih voćnih pločica koje su inače bile rađene za pakete koji su se izdavali vojnicima na prvoj liniji fronta, odnosno svima koji su bili u nekim borbenim uvjetima. Inače unutra bila neka pločica slična marmeladi rađena od jabuke koja je bila zamotana u celofan. Pa da vidimo kako su oni to napravili. Evo vidite, to je kao neka vrsta želea rađenog doma. Imate 2 takve. I detalji na kutiji, na dnu piše Wilhelm Felsche Leipzig, znači mjesto proizvodnje i vjerovatno tvornica koja je izrađivala ovo. Neto težina 80 grama, sa strane nema ništa. I ovdje piše napravljeno u mjesec jun 1941. godine. Felsche Fruchtriegel.
I da otvorimo cigarete, vidimo kako one izgledaju. Sad bi se trebale progurati prema van. Kao što vidite, to i funkcionira. I to su cigarete bez filtera. Fascinantno je da su uspjeli napraviti čak i logo na ovim filter papirima Eckstein Nummer 5. Napunjene ko zna kojim duhanom, no ipak svaka čast za ovakav detalj. Imate ih 6 u ovom pakiranju i svaka ima, kao što vidite, isprintano na filteru originalni logo ovih cigareta. I sad nakon otvaranja možete vidjeti i ovdje jedan natpis kojom kaže da vam garantiraju orijentalni duhan. Vraćanje je jednostavno, poklopite cigarete i sad ih samo gurnete ovako unutra. Znači nakon otvaranja više markicu ne možete vidjeti, nego se ona nalazi unutar kutije. Kutija izgleda ovako. Evo vidite, to je ta jedna bila mala forica, da znate da nitko nije prčkao po vašim cigaretama. Još jedna stvar koju sam neko zaboravio pokazati u paketu za planinske jedinice je ova konzerva. Zapakirana na isti način kao i konzerva iz Eiserne Portion sa identičnim oznakama. Vidite R za govedinu, KM4 proizvođač, godina proizvodnje 42, 400 grama. Ufarbano u Feldgrau. I to je bilo sad sve za dodatni paket za planinske jedinice.